Gusto kag tambal nga epektibo, tanan ni masakit mamaayo. Mother and Nature, Mother and Nature Herbal Capsule. Tanang gimulo sa imong lawas, imiyakin ang pag-aayohon sa Mother and Nature, sa Mother and Nature Herbal Capsule. Mga higala, sulay ang herbal, herbal nga lahi sa tanan. Tanang gimulo sa imong lawas, iyang pagahupayon. Unsa pa'y inyong gidugayan, sugpay ang herbal, herbal nga pinakalahi sa tanan. Ang Mother and Nature Herbal Capsule. Mama, Papa, Lolo, Lula, usa pa inyong gidugayan. Ari na ta sa herbal nga mastrato, epektibo lahi sa tanan, ang Mother Nature and Herbal Capsule. Ang Mother and Nature, Nature Herbal Capsule, muayo sa tanang mga balatian. Sanon sang sakit, diabetes o buog hilanat, iyakan ng paghahupayon o banas pagsalig sa kahitasan sa Mother and Nature Herbal Capsule. Sa Mother and Nature Herbal Capsule.